Kasi limlim, bayaran ko na. Kay Lisan, pulian ra nila ko. Sweldo. Limlim na eh. Andito ko ang katubit ang murag pink na notebook yato. Kung i-check. Balik 2 months na galing Lisan. Ang Binoy. Sa to, isend na daw sa Gcash? Ha? Wala lang kaya, 99. Ito kaya ulit mo naman na. Ito na lang bayan. June 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 na lang kamulan. Main, paz na. Okay na. Okay na.